Okay, so sound check tayo, no? So gagamitin ni sir to sa full range or sa high daw. So ang test natin is yung column, which is 700 watts RMS talaga to. Kasi ang max nito 210, pero ang RMS na is 150. So 700 RMS, which is compatible with this one, sir. At least may idea ka na kung gaano siya ka sa high full range. Sound check. Siyang langit sa mga mata kong naligid ka po yun, huwag akong dughan. Kanunay ngalan mo lang ang sampito, nung ko magduha-duha o kikang kung mahulog, kahandam kung mahulog upang isa na sa tadalo. Minig panahon ang dalampan, ako imong tamin. So yun yung sound check number 1. Next sound check naman tayo, ha. Ano naman tayo? Instrumental gamit ang full range. Okay, so wala tong mga direct column lang siya. Half lang yung volume, no? Para makita gano'ng kalakas. Okay, sound check number 2. Wala pang unity gain yung master tsaka yung Bluetooth. Pak lang yung door setup. Yun yung quality na instrumental niya. Bali next natin na sound check naman is vocals.
Trouble is a friend, but trouble is a foe. And no matter what I feed him, he always seems to grow. He sees what I see, and he knows what I know. So don't forget, as you is on down the road. He's there in the dark, he's there in my heart. He lives in the wings, he's gotta play a part. Trouble is a friend, yeah, trouble is a friend of mine. So don't be alarmed if he takes you by the arm. I won't let her win, but I'm a shocker for the storm. Trouble is a friend, yeah, trouble is a friend of mine. I had that. So, yun yung pang-apat natin na soundcheck. Next soundcheck naman natin hip-hop. Okay. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. 6 chis, ey. Que sonríen las que ya les metí. Un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. 6 chis, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María. Y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía. Y las de PR que toditas son mías. Una dominicana que juega bombón, juega bombón. La de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quisiera mudarme con todas por una mansión. El día que me case te envío la invitación, muchacho, deja eso. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, ey. Pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Ey, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Titi me preguntó. ¿Para qué tú quieres tanta novia? Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. 6 chis, ey. Que sonrían las que ya les metí. 6.5, lakas bumayo. Next natin, last soundcheck natin is Ragatak. Alam mo, ano yun eh, Iloilo style Ragatak. Okay, soundcheck Ragatak. Also remixed by DJ Jordan of Isayana O TV. Also remixed by DJ Jordan of Isayana O TV. Bass.
Puzzle remixed by DJ Jordan of Bisaya na po TV. Puzzle remixed by DJ Jordan of Bisaya na po TV. Bass.